That looks awesome. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Delicious by Bella. Hari ini kita mau masak banana bread, aka roti pisang. This is an awesome recipe because it only has 1, 2, 3, 4, 5 ingredients. There's no eggs, there's no sugar, and no mixer. Tonton terus videonya sampai habis ya. Pertama-tama, pilih pisang yang sudah matang. Untuk pisang yang matang, biasanya banyak terdapat noda-noda hitam di bagian kulitnya. Semakin banyak noda hitam, semakin manis rasanya. Haluskan pisang menggunakan garpu. Kemudian tambahkan susu kental manis. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan self-raising flour. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan tepung terigu biasa dan tambahkan 1 sendok makan baking powder. Kemudian diaduk lagi. Ups, saya hampir lupa untuk menambahkan kayu manis bubuk. Tambahkan secukupnya saja ya. Kemudian diaduk lagi sampai semuanya rata. Alaskan kertas roti agar tidak lengket. Masukkan adonan roti ke dalam loyang dan ratakan. Potong kecil-kecil kacang walnut. Kalian bisa gunakan kacang apa aja, sesuai selera ya. Roti pisang sudah selesai. Ooh, look at that. Looks good. Now all we have to do is get it into the oven at 180 degrees for between 45 and 50 minutes. I'll be watching very closely, so let's get it in there. Bagus. Wow, check it out. That looks awesome. Sekian dulu video masak-masak hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe Delicious by Bella. Sampai jumpa di video selanjutnya, and I'm gonna have a bit more of the cake. Ta-da!